नमस्कार बंधुगण वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट चैनल। तेरे बंधुगण फोन तेरे मेगा रिक्वायरमेंट आसी अच्छी जोटार रही बहुत सारा वैकेंसी रही सप्तम पास रु ऊर्ध्व योग्यता थे सप्तम पास रु अधिक योग्यता थे आपण मैंने इलिजिबल हो पारे जोठार रही विभिन्न प्रकार रही विभिन्न योग्यता अनुसार रही वैकेंसी। प्रथम तो आपण कही रखी जोटा स्कूल वैकेंसी रही जो तीनो स्कूल रही वैकेंसी केवी स्कूल सेंट्रल स्कूल कहे आउट हायर सेकेंडरी स्कूल रही वैकेंसी एवं केजेवीबी जोटा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तरफ रही वैकेंसी। तार दुईट कॉलेज रही वैकेंसी गोटे कॉलेज जोटा कि इंजीनियरिंग कॉलेज रही आउट साइंस एंड ह्यूमानिटीज जोटा ओयूएटी अंडर रही गोटे कॉलेज सेठार रही वैकेंसी। ता सहित यूनिवर्सिटी मध्य रही जो कि आरडी यूनिवर्सिटी रही वैकेंसी। ठीक अच्छे तो देखो ये सब पोस्ट केते सारा देखो 65 एबव पोस्ट रही पाखापाखि 70 पोस्ट रही वैकेंसी जोटे रही क्वालिफिकेशन देखो आपण देखी टीचर मानकर क्वालिफिकेशन आपण जानी जे बी और बीएससी विथ बीड करेंगे से इलिजिबल हो पारे। ता सहित पीजीटी पोस्ट देखो पीजी विथ बीड थी पीजीटी पोस्ट इलिजिबल हो पारे। गेस्ट फैकल्टी सेमती रही मास्टर डिग्री एंड और एमटेक कहीं सब गेस्ट फैकल्टी रही डिफरेंट सब्जेक्ट रही गेस्ट फैकल्टी रही तो डिफरेंट जो माने डिपार्टमेंट अनुसार रही पोस्ट रही तो से अनुसार आपणकर मास्टर डिग्री रही आवश्यकता रही। एनसीसी इंस्ट्रक्टर जोटा ग्रेजुएसन मागी तो आपने ग्रेजुएसन करते इलिजिबल हो पारे सहित एनसीसी थे प्रिफरेन्स अधिका मिल सेमती लैब इंस्ट्रक्टर देखो डिप्लोमा पोस्ट रही डिप्लोमा लेवल रही पोस्ट रही डिप्लोमा करते इलिजिबल हो पारे। स्टेनो देखो ग्रेजुएसन करते आपने इलिजिबल हो पारे। वार्डन सेमती ग्रेजुएसन करते इलिजिबल हो पारे। अकाउंटेंट देखो बीकम जोटा बैचलर कॉमर्स कहे तो कॉमर्स और +3 बसले आपण मैंने इलिजिबल हो पारे। अटेंडेंट पोस्ट देखो 10th रही दशम पास करते इलिजिबल हो पारे। स्वीपर से भाई सप्तम पास करते इलिजिबल हो पारे। एत सारा पोस्ट रही तो आपण मान मु फुल डिटेल्स कहबी कहीं केमती आवेदन करवा तार गोटे गोटे प्रोसेस देखी आप्लायर सब डिटेल्स कहबी। ता पूर्व सिलेक्शन प्रोसीजर आपण सर्टली कहीदे। देखो सिलेक्शन प्रोसीजर सेमती किसी ना आपंकर वॉक इन इंटरव्यू कर सहित कैरियर मार्क ठीक अच्छे यही अनुसार आपंकर सिलेक्शन कर बहुल मत देखुं कि गोटे गोटे लाइक कर दिंतु शेयर कर दिंतु जहाँद्वारा मत बहुत सारा मोटिवेट एवं एनकरेज मिल। तेरे आपण मैंने भिडियोटी शेष पर्यटन देखूँ फुल डिटेल्स जानीपारे। तेज आस देखा यार आप्लाय प्रोसेस कौन रही पूरा फुल डिटेल्स आपण देखी नौ। देखो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तरफ रही वैकेंसी जोटा आपण मानक प्रथम देखी नौ। देखूँ तार सिलेक्शन प्रोसीजर ये मेंशन देखूँ यही लेवल अनुसार आपको सिलेक्शन कर वार्डन पोस्ट देखो 2टा पोस्ट रही तार क्वालिफिकेशन आपण कही रही जोटा कि बी और बीएससी करेंगे इलिजिबल हो पारे। तार देखो सालारी मेंशन होती से फुल टाइम अकाउंटेंट पोस्ट रही जोटा कि रही बीकम पास मागी। पार्ट टाइम टीचर देखो इंग्लीश जोटा 6टा पोस्ट रही अकाउंटेंट देखो 12टी अकाउंटेंट पोस्ट रही। देखो केते सारा पोस्ट रही जोटा कि बी पार्ट टाइम टीचर इंग्लीश जोटा बी सहित बीड कथा आवश्यकता रही बी ए इंग्लीश ऑनर्स रही आवश्यक रही जहाँ अधिक प्रिफरेन्स मिल। तापर देखो पार्ट टाइम टीचर संस्कृत रही 10टा रही वैकेंसी जोटा कि बी सहित संस्कृत रही आवश्यकता रही जो कि मार्क बेसिस सिलेक्शन कर पार्ट टाइम टीचर मैथ एंड साइंस रही टोटाल 11टी वैकेंसी रही। देखो सालारी तार मेंशन होती क्वालिफिकेशन देखो आपण मानक अलरेडी कही सारी बी और बी सहित बीड थे आपण मैंने इलिजिबल हो पारे जो सब्जेक्ट मानक जहाँ वैकेंसी रही। तो देखो ये आप्लाय प्रोसेस देखो जार आप्लाय लास्ट डेट 28/8/2025 अच्छी तो आपण मैंने जल्दी जल्दी आवेदन करेंगे भल से बुझी रखु। आप्लाय यार देखो को आप्लाय केमती कर देखो स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट कर जो एड्रेस मेंशन से एड्रेस करेंगे। आप्लाय समय देखो कौन कौन डॉक्यूमेंट्स दरकार से आपण कही रखी। देखो सेल्फ अटेस्टेड सब फोटोकॉपी करेंगे मार्कसीट करेंगे तो आपंकर 10th पाखु आपंकर पोस्ट अनुसार सपोज आप मैथ्स टीचर पोस्ट आप्लाय कर तो आपंकर 10th पाखु +3 बीड तक सब सर्टिफिकेट्स आप जेरक्स कॉपी करेंगे मार्कसीट जेरक्स दोनों करेंगे ता सहित सब थे सेल्फ अटेस्ट करेंगे से जेरक्स कॉपी मानक आप देखूँ एक्सपीरियंस थी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करेंगे रेसिडेंट सर्टिफिकेट अटैच करेंगे सब जेरक्स कॉपी अटैच करेंगे आप वैलिड एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन कार्ड अटैच करेंगे कलापर आप सेल्फ अटेस्टेड कर रखिए। तापर 2 पासपोर्ट फोटो अटैच करेंगे सेल्फ अटेस्टेड फोटो आइडेंटिटी देखो आइडेंटिटी कार्ड गोटे देवे जमीक आधार कार्ड और भोटर कार्ड ता सहित 2 सेल्फ एड्रेस स्टाम्प एनवलप
ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ଏଇସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଟାଚ୍ କରାଯିବ ଆପ୍ଲାଏ ସମୟରେ। ଭଲସେ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମୋତେ କହିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ବିଫୋର୍ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯେମିତିକି ତା ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍। ଏ ଫର୍ମାଟ୍ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିନେବେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ କଲି ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖିକି ଏକ ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେବେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେବେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା ପରେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ସହିତ ଆକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ଆପଣ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅର୍ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେବି। ସେ ଲିଙ୍କ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ଟା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଯାହା କଲେଜ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ବାରିପଦା ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛି ବହୁତ ସାରା ପିଜିଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଯାଉଛି ଏଠାରେ କୌଣସି ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ୱାଲ୍କ-ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ରହିଛି ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି। ଦେଖନ୍ତୁ 11 AM ହେବ, 7/8/2025 ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ, ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ତ ରିପୋର୍ଟିଂ ପରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯଦି ଆପଣ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭଲସେ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ। ଏହାର ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ନେବେ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିବି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ପିଜିଟି ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ପିଜିଟି ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ପିଜିଟି ଇଂଲିଶ, ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଆଉ ସୁଇପର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି କୁହାଯାଇଛି। ପିଜିଟି ମାନେ ପିଜି ସହିତ ବିଇଡ଼ି ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ +2 ପାସ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଇଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାଖରୁ ବା ଦଶମରୁ ଅଧିକା ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଇଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ। ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ସୁଇପର ସେମିତି ସପ୍ତମ ପାସ୍ରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଇଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ତ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେହେତୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଜରିଆରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ନେବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଧର ଆପଣ ପିଜିଟି ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ପିଜି ସହିତ ବିଇଡ଼ି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 10th ପାଖରୁ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଓରିଜିନାଲ୍ ନେବେ ତା ସହିତ ଜେରକ୍ସ କପି ସବୁରୁ ନେବେ। ସେ ଜେରକ୍ସ କପିଟା କାହା ନେବେ ନା ମାର୍କସିଟ୍ ସବୁ 10th ପାଖରୁ ପିଜି ବିଇଡ଼ି ତକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ନେବେ, ଗୋଟେ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ନେବେ, ଆଉ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏସବୁ ନେଇକି ଯିବେ ସାଙ୍ଗରେ। ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ଓରିଜିନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେରକ୍ସ କପି ସବୁ ନେଇଥିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫେସ୍ କରିବେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫେସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟାକେ ଅଛି ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଯେଉଁଟାକି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଯେଉଁଠି ରହିଛି ଟିଜିଟି ଇଂଲିଶ ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ, 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ଆଜ୍ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଅନର୍ସ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଇଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ମାନେ ବ୍ୟାଚଲର +3ରେ ତା ସହିତ ବିଇଡ଼ି କରିଥିବା ଦରକାର। ବିଏ ସହିତ ବିଇଡ଼ି ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ସିଟିଇଟି ପେପର୍ 2 କ୍ଲିୟର୍ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅଧିକା ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ମିଳିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ 34,125 ରହିଛି ପର୍ ମନ୍ଥ ରହିଛି। ଏହାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିଲେ, ପୋଷ୍ଟ କେତେଟା ଅଛି ଦେଖିଲେ, ତ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍ ହେବ। ଭଲସେ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଓନ୍ଲି ଏଲିଜିବଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ସେଣ୍ଡ fill application perform the prescribed application of relevant documents officially এই ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଏହାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର କେବଳ ୱାଲ୍କ-ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯିବ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ସରି ମୁଁ ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ପ୍ରଥମରୁ କେଭି କହିଥିଲି, ତ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ତ ଯେଉଁଟା JNV କହୁଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କେଉଁଝର ତରଫରୁ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଯେଉଁଟା ରହିଛି ୱାଲ୍କ-ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯିବ। ବହୁତ ସାରା ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ରହିଛି, ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ସର୍ଟଲି କହିଥିଲି। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏହି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ এইভাবে রয়েছে। তো সবুর ইন্টরভ্যু করা আর সিলেকশন প্রোসিডিওর সেমতি কিছু না। তো দেখুন রিপোর্টিং টাইম লেখা হয়েছি, ডিফরেন্ট টাইম রয়েছে।
भलसे देखि नियंतु सेम डेट रही कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम रही तार रिपोर्टिंग टाइम तार डिफरेंट टाइम मध्य रही तार इंटरव्यू टाइम ठीक अच्छे तार यार क्वालिफिकेशन मुझे सर्टली अलरेडी कही सारी आउ एगेन कही दूसरी देखो गोटे इंजीनियरिंग करे तो बीटेक बी एंड एमटेक थी आपने इलिजिबल हो पारे तार सालारी मेनसन होती देखो एमटेक जो मैंने करेंगे से 50,000 पर मंथ रही आडिशनाल रही देखूँ यार एक आप्लिकेसन फर्माट रही है आपने इंटरव्यू समय सांगर नहीं जाइए भलसे बुझी रखु ता सहित आप सब क्वालिफिकेशन अनुसार आपंकर पोस्ट अनुसार सब डॉक्यूमेंट्स 10th पाखु से पोस्ट अनुसार से डॉक्यूमेंट्स सब सांगे नहीं माने ओरिजिनल जेरक्स कॉपी ने आप्लिकेसन फर्माट मत सांगे ने ता सहित आपंकर आइडेंटिटी प्रूफ मत सांगे ने बायोडाटा फॉर्म सांगे ने पासपोर्ट साइज फोटो मत सांगे नहीं जाइए आहरी मत से रही वैकेंसी जोटी रही नॉन टीचिंग पोस्ट जमीक लैब इंस्ट्रक्टर रही सहित लैब इंस्ट्रक्टर रही डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट रही जूनियर स्टेनो रही तो आप देखो सेम डेट रही टाइम मत देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइम किसी रही जोटा कि रिपोर्टिंग टाइम तापर इंटरव्यू टाइम डिफरेंट डिफरेंट रही तो आपण मैंने से अनुसार पहुँचे कि रिपोर्टिंग टाइम बिफोर टाइम रे पहुँचले बेटर हम तो इंटरव्यू फेस करने समय कौन कौन डॉक्यूमेंट्स दरकार तो आपण मानक कही नौ देखो ये मेनसन रही द एलिजिबल एंड पर्सपेक्टिव कैंडिडेट हाविंग रिक्विजिट द क्वालिफिकेशन मे अटेंड द इंटरव्यू जार ये पोस्ट अनुसार अच्छी क्वालिफिकेशन अच्छी से अनुसार आप माने इंटरव्यू अटेंड करेंगे कहुई एंड कौन से अप्लाई प्रोसेस सेमती किसी ना देखो लैब इंस्ट्रक्टर देखो क्वालिफिकेशन देखो सपोज आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस करते इलिजिबल हो पारे किंतु आप इंटरव्यू समय से डॉक्यूमेंट्स सब सांगे नहीं जी 10th पाखु डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस पर्यंत सब जहाँ डॉक्यूमेंट्स अच्छी ओरिजिनल एंड मार्कशीट ओरिजिनल एंड जेरक्स कॉपी मार्कशीट एंड आउ सर्टिफिकेट्स ठीक अच्छे सालारी मेनसन देखो लैब इंस्ट्रक्टर से भाई देखो मिनिमम डिप्लोमा इन मेटालर्जी रखते विथ एक्सपीरियंशियल नॉलेज एक्सपेरिमेंटल नॉलेज रिलेटेड टू एमएमई लैब्स तापर जूनियर स्टेनो देखो ग्रेजुएशन विथ कंप्यूटर नॉलेज थी ताहले इलिजिबल हो पारे यही सब आपंकर क्वालिफिकेशन अनुसार आप पोस्ट अनुसार सब डॉक्यूमेंट्स सांगे नहीं जी माने ओरिजिनल जेरक्स कॉपी सबूर ता सहित गोटे आप्लिकेसन फर्माट रही देखो यहाँ मतलब सांगे नहीं जी मुझे डेस्क्रिप्शन बक्स गोटे लिंक देवी से लिंक क्लिक कलापर आप पाइबे ये फर्माट पाइबे आगे प्रिंट बैक ने प्रिंट बैक पर सठिक भाव में फिलअप करने सब डॉक्यूमेंट्स देखिए आप सर्टिफिकेट्स देखिए आप सब फिलअप करेंगे केते मार्क कौ यूनिवर्सिटी पास आउट सब देखिए करेंगे ता सहित आपंकर पासपोर्ट फोटो बायोडाटा ने आउ आइडेंटिटी प्रूफ मतलब सांगे नहीं जाइए जदि एक्सपीरियंस अच्छे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स ने जब स्टेनोग्राफर कोर्स कर स्टेनो सर्टिफिकेट्स सांगे नहीं जी ओरिजिनल जेरक्स कॉपी सब नहीं जी ठीक अच्छे तेज आसन देखा आहरी रही वैकेंसी देखो कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज तरफ रही वैकेंसी जोटा ओयूटी अंडर रही जो रही वाल्क-इन इंटरव्यू कर भलसे देखी नियंतु फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जूलॉजी यही सब्जेक्ट मानक रही गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी रही सालारी रही 37,500 पर मंथ रही यार सब डिफरेंट डिफरेंट अच्छी माने वैकेंसी रही देखो हाईएस्ट देखो बायोटेक्नोलॉजी 3टा पोस्ट रही माइक्रोबायोलॉजी 2टा पोस्ट रही आउ सब गोटे गोटे पोस्ट रही देखो यहाँ जो क्राइटेरिया देखो मास्टर डिग्री करेंगे इन साइंस कनसर्न सब्जेक्ट ताहले आप इलिजिबल हो पारे आ सहित 55% मार्क रही आवश्यकता रही भलसे बुझी रखु आ डीजेपी मिल जो मैंने नेट और एमफिल पीएचडी हो से अधिक प्रेफरेन्स मिले बाकी पीजी थे आपने नॉर्मली इलिजिबल हो पारे भलसे बुझी रखु तो यहाँ कौन सी आप्लाय सेमती किसी ना यहाँ वाल्क-इन इंटरव्यू कर आपण मैंने देखी नौ देखूँ आउ गोटे जिन आप्लाय आगे जानी रखी दरकार द कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट योर डीडी बैंकर चेक कौन 500 देखो यही एड्रेस आप बिफोर इंटरव्यू आगु आप डीडी काटी ने भलसे देखी नियंतु ठीक अच्छे तापर देखो वर्क इन इंटरव्यू डेट मतलब मेंशन होती जोटा कि 12 और 13 अगस्त रही भलसे देखी नियंतु बिफोर टाइम पहुँचे जो 10टा AM रही तो आपण मैंने बिफोर टाइम पहुँचे इंटरव्यू समय कौन कौन डॉक्यूमेंट्स ने तो आपण मैंने मेंशन हो देखो आपंकर 10th पाखु पीजी तक सब सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल एंड मार्कशीट सब ने सहित जेरक्स कॉपी ने बोथ सर्टिफिकेट मार्कशीट जेरक्स कॉपी सांगे नहीं जी सहित बायोडाटा फॉर्म ने सहित आपंकर सेल्फ अटेस्टेड सब सर्टिफिकेट्स करेंगे सहित
ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ନେବେ ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଅଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେବେ, ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନେଟ୍ ଏମ୍ଫିଲ୍ ଅର୍ PhD ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ଜେରକ୍ସ ଅରିଜିନାଲ୍ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବେ। କେବଳ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ନୁହେଁ, ମାର୍କସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ଭଲସେ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମୋତେ କହିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଦେଖନ୍ତୁ RD ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଯେଉଁଟାକି ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କହୁଛେ। ଭଲସେ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ NCC ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ସର୍ଟଲି କହିଥିଲି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୱିଥ୍ ମିନିମମ୍ 75% ଥିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଯେଉଁଟା A ଗ୍ରେଡ୍ NCC ଅଛି ତାହେଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅଧିକା ପ୍ରିଫରେବୁଲ୍ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଫରେବୁଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭଲସେ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ। ଡିଜେବଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଫିସିଏନ୍ସି MS ୱାର୍ଡ଼ ଥିବେ ସେମାନେ ଡିଜେବଲ୍ କରାଯାଇଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସାଲାରୀ ପର୍ ମନ୍ଥ ରହିବ 20,000 ରହିବ। ତ ଏଥିରେ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ 10th ପାଖରୁ +3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ଓରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍ ବୋଥ୍ ନେବେ, ଆଉ ଜେରକ୍ସ କପି ସବୁ ନେବେ ସାଙ୍ଗରେ ନେବେ। ତା ସହିତ ବାୟୋଡାଟା ନେବେ, ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ। ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର NC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଅଛି NC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଓରିଜିନାଲ୍ ଜେରକ୍ସ କପି ବୋଥ୍ ନେବେ। ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେବେ, ଆଉ ଆପଣ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ। ଭଲସେ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ। ଏଇଟା ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିନେବେ। ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେବି, ସେ ଲିଙ୍କ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ପାଇଯିବେ। ୟାକୁ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ କହିଛି ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ଆଟାଚ୍ କରି ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫେସ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଇଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରିନି, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି କହିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ସେଣ୍ଡ ସଫ୍ଟ କପି, ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ କପି ପ୍ରଥମେ ପଠାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପଠାଇବେ। ସେଟା କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ଯେଉଁ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମଟା ଅଛି ସେଇଟା କରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ମାର୍କସିଟ୍ ବୋଥ୍ ଜେରକ୍ସ କପି ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ସେଇଟା ସବୁ ସେଲ୍ଫ ଆଟାଚେଡ୍ କରିବେ। ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ଆଟାଚ୍ କରି ଆପଣ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଣିବେ ହାର୍ଡ଼ କପି ଭାବରେ, ଏଇଟା ସଫ୍ଟ କପି ଭାବରେ ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆସିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମାନେ ଇନଫର୍ମ କରିବେ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ କିଛି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଦିସ୍ ୱାଚିଂ।